grabe. Agad ako agad ah. Ang bilis ah. Ay, parang ino. Buk mo. Nakagilid yung bola. Di ba kita? Ayan, nandun kasi. Ay, dito sa taas. Hindi tayo marangan ng... Sino magkakampi? Matangkad? Shooter yan, no? Shooter. Idol! Ayan na! Ayan na! Kaso lang eh. Sayang kanina, hindi masyado nagamit. Good. Labanan natin sila, kuya. Yeah. Vincent. Kapi natin yung kapatid niya. Si Vince. Ha? Hindi, mamaya, pagka ano. Last Christmas. Nice pass. 4-2. Ha? Hindi naman. Nico. Nico. 6-2. Shooter yan, no? Ganyan ako dati. Yan ako kahaba. Dahil nila ako ka-shooter. Wala nga nila po mo. Nico. 8-4. Vince. Wala si pala ni Vincent yun, isa? Maliit, kami natin. Favorite? Bang! Sipa! Tira kahit sablay! Nice block. Labanan sila, no? Vincent. Good! Panty pa. Good dyan, running time. 0-6. Change court, para shoot.
Change court for the shoot. Labas, labas, labas. Time out. Game na, game na. Tira. Tira. Di palit ka dyan shoot ah. Good, good. Change. Court. Init, putang ina. Score 0-8. 0-8. Oh, sama ka na. Counted. Paulo, di ba? Basta sa foul. Last counted. Ilan kayo? Dalawa? Two eight. Tangin na laging kapos ha. Pasa pa yun. Nagalulo ba? 6-0. 4-8. 4-8 pala. 3 minutes. Score. Wemby. MD. O MB, ang haba eh. Tapos ano ba? Yannick to Jake to Wemby. Naglabas si Wemby kanina sa kasi ano. Hindi, yung sa may Thunder, siya ano ba yun? Yung sa matangkad. Hindi, yung matangkad nila. Hindi, siya. Oh, yun, Shoal Green. Naglaban kanina, dalawa. Part, lang mo. 6-8. Oo, lagi nyo mga kalaban eh. Score. Tak nang hirap nun. Una ko ang kalaban ng TX3. 7 footer. Score. Magkano yung airport ng Ateneo dati? Hindi naman tandaan, dami na lang naging import eh. Sila 30, sila EK, si EK. Hindi mo matandaan? Si Buesing EK Promise. Una ko ang kalaban sa TX3. Laki. Shot clock, 15 seconds. 6'9". Eh? Si Buesing EK, siya yung una kong kalaban. Import ng Ateneo. Tira ya, tira! 18-8. Uli! Narangan ni Carl, hindi ko rin nakita. Hindi nakita, narangan mo. 8-1. Pito lang, pito. 1 minute, 15 seconds. Shot clock, 14. Kapi natin sila to eh. Ay, sa ano? 10 seconds shot clock. Kapi sana natin sila Toto. Labanan nga sila Vincent. Ha? Hindi, paikutin mo muna sila ng isa. Last 1 minute. Last 50 seconds. Baba lang, baba lang. Baba lang, baba. 10 seconds shot clock. Shot yung tatay, puro bata kasama niya. 3. 21-11. Hapon. Hapon. 30 seconds. Ito na eh. Hapon. Tatay.
Tata, 14. Tangina mama. Good, good. Pag sinabihan ko na naman mamaset mo, galit mo naman yan. 10, Good yan, running time! 8, 7, 6, 5, Last shot, last shot, last shot! 3, 2, 1. Counted! Counted.